alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat wa sallallahu ala nabi muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima an bi kalaten duka ala jayi ala la betiya kan ala manta bon kan nal dunda ko kona se kun fa ko adala kam molla ko nyima lo kun fa ko be ala da na kisanen ne manen barkan na annabi o moye men ko kuwol folonni temol man kola kuwol be ba labondo ala amalu bil khawatim ko kum fadula o kola ka banko be kondon to kon ka bokko ena kada katon ka politiciano lo kondon anen politika parti obe bere membe si adam baro anen men lefra ka nyinen pour fanale si opposition to malbe ke be kondon aramiso tel mois say 2021 imam baka sofana sobe akunda kalifo wotumo gambia bina dunna carte fo la kono bi karoti mois say october november e be nomination o kela partiol membe lola pro ka banko siron ni president yalo adayen november kar kilon kono propaganda nen campagne o be datu walla be banko be tama nyanyi mara o kono nen karo faata tinnane december e be keso londile tema patiol men lota pour ga carte fay tema ni e carte fay dawde ba kontila wala to kemo kono ne me mo da hanes kese kilina e ma hotal lon kele ko kese kilin e temare be kala president Gambia bina dunna wala kono kala dane kadun akono kairala ayatambe kairala kairo e sabari o mokko bala dida besi odua besi kairo ngania besi kairo fo fembe kairo tinyala besi da karu wala besi borola besi tanka wala besi la komankolo ani supporta lalu ya mari kairo la e keda president la tebang e keda parti o parti la leader de ibina president siran na Gambia ka be dani be anyin ngani beti ala Gambia e kanye Gambia ta fel yala nadan ko all kopulam dunya be fennamo ngala nyokan ba banku dola sodo kanye man kanye ba Gambia la kopolam banku do ta sodo fo Gambia do odoti asodo etane asodo Gambia la sodo odo sang Allah mo adam barola abe men fo kan bi ala bi diamo politiciano besi adam baro la mai bi abe men fo la adam baro e ko munena ela bi ko mo ila ta concert le organize la concert mi alon ko asi gambian kol be nati bunkiling si gambian kol na bunkiling nga nyitandi ka fogode ntel mu bankule di banko mi alon ko ntel be lafta kayrol si tarano na mira nyal manke kelenti bari ko kilim bije pour gambe kay rosolo ndel bela miro lo ndel bela jero lo woti annum ngana na carte fawol la nyimbanko ka carte fawo nyimu carte fawla di me alon ko akumata baake gambe la tun konto bari lafta mobe ye lo ko nyin carte fawo ay na kayra kono ay ki kayra kono ay ban kayra kono mo kli ye gagner kayra kono wari mo kilin do wala keno la president wari ni o gagné ta maison wala gagné wala me na kafu nyola ko denge kana ko ma ka support pour ay Gambia samba nyaato yin carte fawdo mo la tije me alon ko ebe folale wayri Gambia le be gagné la andu Gambia la gagné wala ko mayata wayri Gambia la gagné ni volontel be la nyaato tati oton laftale mo be si diamu la moli ka fogo nga kairo sabatindi nyi bankoto nyin concerto men fana minala concerto nyimu peace concert leti one Gambia long concerto nyinti annu anyanta kala Independence Stadium de abe kala lunjimale wolom karo nyin tilimu annen koronto October 2021 be nga naje be nube ko wandla be naje nin kana nada manden bari nga concerto nyim fana support isa nyita molla le ka fogo ndel de bida carte fawla bari manke nyo jawolti
intel memu Gambia la kanun telleti andum kesi killing wala be nyaata sotula wala Gambiati woto be mobe tendula be mobe jayila pour mobe ye wakil ngana ngani mabe nyin konsato ngani funding all support ye Cairo men na ko mira pour ka ke Gambia ke kukilimoti alama wayke banko be aliyamele president men fo ala diamoro ana ko molle lefra wulla ka banko bendi yalo nyulla nyente politique bendi de karoti man kononto December lefra men ke la politique ante yende de ni octobre to man kononto lefra ngadun carte fo kono kayra ngaba kono kayra Gambia kanyi nemmo kilomètre ambida nga bula no makayra kono bay mo kilene be kanyela ndo wo mo kilo mo Gambia lati Gambia siran lam alma ale oke alma bela ngani o kyot kuma na fora be Cairo tinyala Gambia be futno wonda alma kanaf kabo president tan alma mo kanaf nem mo dara kuma don fana fo memo futna wulende da Cairo tinyala ala kana kuma oke baraka kana sodado kuma be moda ni miro wala be Gambia sola Cairo wala karre fo la Cairo alma kuma be na fora alma ngamuda duwa be kala Cairo duwa alma jabi la Gambia la ko karre fo na Cairo ay tambe Cairo la Cairo kam ronyen kuma bandal mbe president ji be kana natalma yalan adam baron dala kuma fulon bolo sen kan janen December ngo ya samba adama ya leto adama ya mkubala kila ako rifko nyi adama ya abika dun kuta ma nyi nyande ku kole ata nyango nyang ku tinya ata nyango nyang ni adama ya ni yenanta hakilma ke akadida no ako bar ku da ata nyango nyang ni adama ya bondi je ka tinya ana longolon tira de anko ka eta fon ila ku be sambe tola toka selela samba adama ya ela en kuma adama ya batal a diplomati yata a civilisir hani sinya ane ela body language ni odanin president fon dia muda ten akomo mo dia mula nyaton ko ela ko man ko nyaton ko be jamu point balete de ka fulo president fon lande mba ka simbe de fon dan na janin December tin nan karde fo kana tana fo dal e kana mo fon to fo dal e kuli ato to le president etanolo ya ina momo wala mota ne fenne bina karta wala akira mo konti nan kamote bay kane amake salla anawla wada karro fo jana mna to fo fan anamna telen fan adele yaje me baja e ko asina nyaton ko make salla yaje me no wato anamna yaje me to fa dal bili amam boji ala san lama kanen ne fan ay mitin ba ke fara fanya kama ki sallan nen ka fa ko mbe buto mbe nyingente muso jarode mbe ka timin ne la sa fon ko ba mak sallan na dana timin ban junu de yaje mai taron ko abika to fon fa dara isabari ande ni lo adabo to fo da ya no ka fitna mamande alal bika ke fitno de ba ka dimi de idara hajo famu men de kayra ko nganyina ke ben nyina ke nganyina dati mo fudande mun nyina mun lanjiro de nga banko so do kre ben nyina ke kayra ko mo doro en ko ma do de jam fande sira de adama ko mo lela fra mo le bemba e mo le bemba ka de mod yaaje be rente be so ya konda nan to je mbita je bay politika bende Gambia la kayra be ngora be duwa ke la je nen diamu benda mba fo la je nen diam sidanda Gambia la kayra be ngora oto on men bida be on be mo commande la programme be karre fo kayra la on mo kayra be on lati de ko mo lati de o kam mo fo onde politika kumate de momo president nyen commando men fota be wala ma wala momo e dia mo la mo leader o leader la mo kana mo mo kana fitna ko anata fon jaado nde bo wata fana dan la wala be ke adama tebe mbaliya anen kamfa anen mo newlo anen mo telonlo a tewo alamol yo to tuje adama to nya balde fo jande ako Gambia le be kanyela nemo kile men na da kanyela lawo kanya e mo no nga support Gambia la Cairo e sabali oto politiciano be president party lamba MPP lamba opposition party to ma be lamba
leader mo bela nen support lalo albe gambia la nyenen na gambia yi na ran ko all couple dunya bela program la in safon bela ba nin bela da nyokan dunya la da do mo kinna de mansiya ko ni dar kanye gambia la fiel ba nyin do mo gambia la couple ala mansa siran do ka katu gambia la ko gambia dum la bol wala gambia sabatila kare kilen do nyin no fembala no mo ne sonodi no fembala porwa kanda ne por campagne odi o kare kilon doron do ka mo kana badi atinyani motema al kana nyone wala al kana nyotinya wala al kana nyoka fi wala nyen ndirol wala bo ale president la nyin joyen to moy membe kanyela kayro e kanye banko e kanye oro komo manja fandisi kuma kisanen namo a defon mu example o de bida ala bidi am nya be la kur abeni adama ya ta adam ara yen bidi am hana si nya be si ren si ran men fon ga de polma da fon si kuda akuma kuda ndo de be si ran man sa namne la ko mo nyon jede ibulu mamma man bi ay be siro siren abeta adama ala adama kare kilen dam mala benni falendro tema no famba nyin kumol bebe folo wala ko campagne o bebe kila wala kono mitol ni banko yaro bebe kila wala kono do ka be ake adama ala be ake kairo la to lan gambia kilen namo asiwo asinyo wa dino wa be momo kilon la fi aldon le be wala to almamadon be wala alfon be wala annal la lon ton be wala to alla kairo be wala to alla man toro be tarra wala to ora be ngania kairo alla jalo ko kairo duwanyi jalba ko yada on fana ya duwe ngani o duwa jabo bole no made mbe kairo duwa kew ni ala na duwa jaben se kana kairo kon banko se kanye kairo kon siramen be kanye la mari se kanye kairo kon ala kanye o ko la se kairo bayin be mo million fula nin na lunton nin be anin bandala banko be duwa gambia la kairo la nga duwa ngani ola jalo ko kairo duwa nyi nde fana kairo duwe ako ngani o duwa jabo bole no ndong alla jalo fo ni membe jela bala ba don la kumbole nyimbe ka fo kan ali be la man se o dala ngado man do ata kairo la be o fo la mole be kairo duwa alma duwa jabira kambe be na karre fa o kono alma be kala kairo nen no femba sira albe banko be tamala patio be banko muruma alma mo kana accident so modon nin selan kan so alma be kisala alma mo kana nambara ala kana ngai be kula mo kan alma mo kana wanyar mo kana tenkeren ebe politika patio por madan gambian ko le mo albe anyine kairala ale tambi nyola kairala al kana bula nyoda al kana bula nyoka sida fitna kana wulinda al tema kuma kuma ne ma nyani momo bo kala alma waye bayi adon no femba kono kairala ngabo kon December en tala karro fo kairala kanye moye kanye kaira kono ay si kairo kono akola be ke banko e kede alma alawde ka fo men lafira mo be ndula samo kola alama ale duwa jabima e gambia la kairode ay tambi kairo kono ngaduma kono kairo ale be sabari bina adama nyi fo mo ko balde andun ko la da bo fona kala mo kana mo ne kana mo ma ne adama nyi nyum fu lolla ko kola de banko gambia de oron ni nyuli yo fo ali sabari ani ya jame mol fana men adam be ku yani walla be lala adam talaka dukali sabari allah ta kalma allah kali sabari nyon non ni nyoka fo be tuje be duwa momo ya nyin ndi nya mar kila yo fo ako al nyin ndir nya beti andi momo ya nyin nya betola al kana nyolo hormo tinya ge allah usaso nan la karana la imam al kana nen al kana be ali sabari kar kilon ko la mun be nyoka be la nyokan al male nyen duwa jabe ala ko la kairala na don kono kairala kaba kono kairala mo kana fitna wulinde fitna kana wuli man dora kana mosoro mo kana nambara membe boyla ala boyo ko la kana kay torati ay kay kare membe kanyela ala kanyo ko la kay kairate memmente boyla dum fana ay ke kairatu doron alen so kaira nganyole kafu nyoma nganyole dia nyofe na kumole beta nyofe na kole ku nyodo amen adam bar e jarama thank you elen ko mo lata adama ala to ma belande adama ala sa birin be ala adama ko sala ko mo nala ke baro ninga de adama ala ko mo be nala ke baro be adama to ma be kala wala de politika patio be nga samba adama ala al kana nyoto fo al kana nyotinya e momo e diamala koro kana wande alfane alma tulaten
adama ya landi kubi adama ya la to ma be abeni adama ya ta fonga ba ko kono kairo e kanye membo ida men kanye da ka kaira do alamba ba ko zal kondo ara miso 2021 october termo aninse so ya konda Gambia be carte for membe club alma be la kola Gambia tan president carte for Senegal ta be kala mere carte for o kola di la carte alma be la ko be ta kairo kon alamba woto wo kodol me alonko wole lafata nafanko kan nka collection o menke ay lafaro menke wala ken indel fana hañirden gonna ministre of finance ko do kulal la jodo yata bakele na fere ke mba lafano la ñaami force be miracle nu bari yalla wotuma war sane lum finance minister ni nga miracle fa wote kenol akate kenol ha he ya fe wo fen fa ka fa ta kenol fe wo fen ministre dol fon kana yaay ko ñeko fo idelo président dafa amat lo président la fa nga wala lo ni fe wo fen fa ta kenol bari na ñi ministre kabe wona ta nga ko fa akonye ko mba jubelal nga ba calculer ni bigo lafta fuka joñi la fa bigo mo la joñi doyatal bigo mo dol la appointment la kaydol ko fudan dile ni nga jubé la paquet ñi mu menti non ñum tobal bi ñum place ba tol bi ngono wonde ata ken la wonya ministre ñi nata ay contrôle ke nata ko ñeko ni ci 50% ci wala fa no jël ha ngom malaw nga calculer kude bigo Gambia ma sakunda jang salary julo bu ko mo muta jande mala fi salary julo yem mutat ako ñeno mba keno la because ni inflation o calculate foy mol fana na joñi calculate nata na salary lafa 50% 100% for pensioners it is a big achievement hanin na collection li nga foye ibukala ya yo keno nyaade 50% is it possible ngako possible ta ngi nga kala Gambia anu mandang woto de hani sai civil service reforms membe keri part of it civil service la salaries ila soto ndo fana review kan cabinet ya discuss ni o funti da jang o besi ala 50% ala funti la sai sodol mu UDP la appointmentol nasida pruka ko nyin kacha le mel sambala UDP bari Femi Peters atela fara no Angleterre del bari ni sababu ka Angleterre tamandi no nda sambano la England bari todol nata je wol mum mo la ndema mo mellom fay ci c'est malo mi sa dabale anati man faylo ngene maji nani fenke Sidat Diop malo atele anati so molbe je me alon ko ate famo men nati ka ko nyim fonye nata nga endos modol bi je afana mala fini wolleta ndela fala pour ko to men so bari mol bi je me alon ko bi famo de katariya la di ndewol tofol kabe nga ko foye amanson bar na rafa ka fa nyimun na molleti ni nga ñen tuje ba kala ñe toku ya balti oto ngi samba anate endorse bari position mesangol melbe duma jamal tara je ndefa mo mbol kalama because nde la semboñi be santole nu aka disono kele fa pareta nana ta fonya ko nyiko nyini nga ko problem ta bar dula kilin lawta la jabi la nga mo ala interview kono ay dia mo nyimfo bar wodi am lawta wodi am senende la kabi nga Habib Dramé
bay lumme aka murutan kanne akon tebu ka sarala ko kula ako ya faye anatanka akonye ko habib la bondon de leni habib nyanda tamala andon habib la le secrétaire général pourquoi bondi yamira yewje nyaadinde pourquoi bondi andu anata ñillaje fono akonye sa niwe bondiro kala fa malla fiye bondiro ke jumalum wala jumalum mo lum balti ala ko mo toñal anata o foñi bari ay ñinata men na wala ñinti ko habib benum boss company le GTS as the managing director ay habib la ko wala ken lafta habib la ko clear anata kabim be mol reinstate kam man sakunda kono mo mel yalan ko ye baylen a bari ni o kañi membe je say ci di kañ ya reinstate kabiri ya reinstate habib lom sidin managing director kabiri ya reinstate ako habib e han o baten o kera nyo saba ko tiji kabakera nyo sabati that is the only time ñi membe num social security manjang that is the only time because manjang ya social security time jeedi arlo bot ciati that is the only time anatan office anin bot be mbasol be nata ko nga habib bondi ye justificational ke habib ñin ko justification de ke no la sang because habib la ko altal ñanta lola la yalla do ko bar ni ñin ko sida sa al nata al ko pour ndel nga habib bondi woto ñin ko ben keda sang allah te nga ñim men ke a place wala ke allah te pour nga habib bondi ngoy sang meleri instatement ke ngame wala mistake because ni mo instate place do modo be sirin je o mari be kala nyaadi ni nga habib bondi jang habib be non dan habib fara mo victime le ni nga habib bondi je ni nga samba o fara be dam bo fara bondi ni nga fonde abitamin tol ngoy kon dakala ngi habib bondi ay ko kuke deal with it internally baranta bondi manso itata kabitata adami sa dabo nya kandito nata aframa akonye biya ni be chora imba ye nga ko moni bekel akonye ko abari ndingo kanyi ye wala reinstate amala place otano ala fita pour nga habib bondi ngoke habib la place akonye yalo ni mo manke amunta ko yena fo bondi na dimbalte habib nga ko mi sadaw nga yi manga family godi haja gon nga yo ni manga family godi ni mu man sakunda ko nga yi hirfea nga habib bondi nga ni sa anot habib vitamin dol fo habib manke victime le nga ko dedo ken amam possible akam farole bola na offshore wonu bari ala campagne mandia ni man la fi pray campagne na ke balom andu nga buñale nada fay ngay ko sa inde habib bondi la bar habib la contrat ko bije fo décembre abet la jele fo décembre wo konole kabrim nga may bondi it was automatic ka fa ko habib li bo place ota bi ko ndebe place o ñini nga wo betala daan sang bare ku kilim bije ate kañi sen daw bari ndingolo bari ngala ko buña bakala do ko ne buka politiko ji thank you very very much yekule dati jang gambia dimo be nyanta itimo no men itimo no mala ka je ay sabati nyim banko ka men ka kairo thank you very much your excellency alaw mari man satalla ayela kairo sabati nyim banko kam ko sanji jama to amin ya koy la ko le ko bina kan ma sakunda ko wato la kan ko tiji la fini ka la possible no tanya dini
the civil servant or the salary they increase 50%, pension or 100%. And then in development, they can have a sharing, banking income, the same moment. And then Your Excellency, for a changing income, Ibina Wato, Ibota in fast Leponina. Mujamama Mira Nuko, Ibe Democracy, Sabatin Dinolani, Gambia Bankoka, thank you very much. Also, Elani in Caro, Akumata back. Menalam officer Wato men Gambia la Franco Mumeo wolom na import coverty membe Gambia kono Gambia la keso kono amantambi curriculum la dépense wala kabri mina la Wato Nia kodima haima o time Gambia la risafo mume between $35 to $45 million amantambi wala kono mi alon ko wala be larina konto kono memmun fankoti mina Wato me economy aka grow between 1 to 2% ka ta percent killing ka percent fula na man sakunda la fanko ka seleni wol bi na fanko aka seleni nyinan anyanda sella percent woro ani point killing 6.1%. Now fanko import cover me alon ko curriculum amen trajan bi morsaho mbe kari woro anin ten 6.7 months cut off from 1 month to 6.7 months. Mina Wato min na taxo ngamembe collect ni ala nyoka bi ngata fo million wulikili ngamen collect nyin karo fo million wulikili million wulikime fula ngawle collect nyin karo treasury bills central bank ni momo e kodo landiji percent muang anin saba ika wala leji 23%. Hake mansakunda ka baluni njulol yakaje bank sol beke la kodo ka funyola ika samba jele wari yalon ne ibi profito sodulal ila hajol mantra julol to walakin di bank sol fana ye dala fa julol ye percent tan saba ika wala interest o charge ni julota bank keme o keme tan saba ika wala like bi sanji kilo percent nan nga wala lila kodok keme o keme dasi nan treasury bills ajida wol 4% na last economic council 4%. Commercial banks ni wol be julol di la mo la say between 15 16 17%. Amunta wo fanan talata le by 50%. Andu nyimbe tekenol nonu nata man physical discipline sur walakin ni hani jang tel state house jang kodo ben ka janta mandi nga kuntule initial almost 75% nga kuntule almost 50% jang kodo men debaso men ka tamanya nga manage ni wol walakin jang kudol bin na kudol fon ka mankele fa hanin na jiyo dol ta ka mankele jang biko kota levije na o kota nyina banta ka dawol na si dawol ndel fon la kam bulo dun na jibol kon ha jak state house jak yimbe Gambia banko betala nyaano nyame ni be ko prika il faut nyanta practice lal ni ka men kawandi fo nyanta wala dokul folon jibo protocole fon ba fola nya ko nyako secteur dol bije wol kol bele ka trawol bul ila ko fil ni la til ni la jol everything wol buka manki bar delta ka manki jam bar nyimbe natra ilafta masakunda sabatindide good governance foy leadership ni tandile o leadership wole be kerim bi
Masakunda fana wotumo konti jamale ko account jamale be bulu yo account mesen lingol fiara je account do be je fon président wala ko sayni wala ko do bondiji ngol be tara jeli ba wi kabinte nata wato me ngawol folo le bondi kata ka dandi kesi ba kono nemal la pour que ko do sayni jak secrétaire général wala marta ko do jandi ko do sayni ni modo lo ngatra nyamen zatu no wonya Masakunda ka keso mi fanga konti ka mfaranga sayni bari transfer buka sign wala ke ngaw account ul faram be close na account kilne so do sign consolidated account ni la ko do dunda je hane transolo janni ba so la ha momo buka duay la ko do dunji na dunda je mo dol kana bam fundile ko ma pour la ko do le fundino do ko do buka fundino e ka jile c'est le process jamale bi je nyanna ko do nyimbe fundil woto bika ko do funtini Masakunda maki cakante de mala funtirin kolade bar jannabe fundila ha be tarbal dol ton del fon ka fala na luwal ni de against us na luwal men da wol luwal fon wol en del fon against bu ganna do kol keno woto wo ko dol me alonko wole lafata nafanko kan nka collection of menke ay lafaro menke wala ken ndel fana haji dan gonna ministre of finance ko do kulal la jodo yata bakele nga fere ke mba lafano la nyame force le miracle nu bari yalla woto ma warsane lo finance minister ni nga miracle fa wote kenol akate kenol ha he ya ko fem ka fa la te kenol c'est open ministre dol fon kana yaay ko njeko fo yidi lo président dafa amat lo président le fanga wala lo ni c'est open fa kenol bari na nyim ministre kabe wona nga ko fa akonye ko mba jubelal nga ko ya calculer ni bigo lafta fuka joni lafa bigo mo la joni doyatal bigo mo dol la appointment la kaydol ko fudan dele ni nga jubela paquet ni mu menti non ñim tobal bi ñim place ba tol bi ngono wonde ata ken lawnya ministre ni nata ay control ke nata ko nyeko ci 50% ci wala fa no je ha ngom malaw nga calculate kude digo Gambia Masakunda jang salary julo bu ko momuta jande man la fi salary julo yem mutan ako nyano mba keno la ako pensional français la fa no 50% wolum ngalo ne ka fa na dual jabita because ni inflation o calculate foi mol fana na joni calculate nata na salary la fa 50% 100% for pensioners it is a big achievement hanina collection ni nga foe ibukala ya yo keno nyaali 50% is it possible ngako possible to ngi nga kala Gambia anu mandang woto de hani sai civil service reforms membe keri part of it civil service la salaries ila soto ndo fana review kan cabinet ya discuss ni o fundi la jang o besi ala 50% abe fundi la sai andu say nga ku jamal le capture bigo modol beje ibuka promote no bar ni buka promote ila jobu kala fa ngo say hani buka promote bari length of service ali nga calculate nga la jola fa isaja ala soto ni silafa we are bringing in a more fair system pour que mod ni mako na be nyola ni jam fata ko non na fundida mobe be sonna nyinne le ka foko woto dokulal sayin Masakunda nata même prêter pour que la nyanto dina imam même mi wala minal isa fo e fudo be mbulde no fudo farambe fundina man sayi
jakale ka ba ko banna ka ci ko tan wala ni banko ka ma jamal daga fuje ngalo na ka fute male ti mo bari mu ka ni ka al ko ni men ka tara tere yi ko ta tane ni no murma wo pesen ni ka no ka nyaadi to mu jamal ya mi no yalon mor sa ko kilina bi je mol hanisa and they are living in the past haninda mol kono de they are living in the past bigo kurol kake nun jang ya miral ka fo woni luwa tata nyolal bar woni luwa man ta nyol so wala yakendi mol kala fi pour defana nga ku sifal ki jang e kana muna ke nyimbe ke ka muna ke ni man tenke muna ke ni man kari muta muna ke ni ngoy ko muta rote keno la wonya ni be mo muta fana luwa le bija sa tol le bije baral se ko kulin non démocratie man biaje ni aje mo be wuri kan démocratie mo be ba campagne kan sala man dia ah dictatorship wala dia démocratie e be sir nje ka yakiro ayke alkari muta alamut alkari soro asoro oui very easy ina la men do wala kake bar démocratie man ki woti wallahi fanje duwa ay dam wona ba mo do yimmen ko duwa wala ko jabida kam mo gana wuri ne ko daga dam be be duwa de da ngani a jeni ala wallahi baro banna indegra ke ba ki dele momo buka duwa ila ko do e dunji na dun daji mo dol kana bampundile ko ma pour ila ko do le fundino ko do buka fundino e ka jile c'est le process jamala bi je ñanda ko do ñime fundil woto bi ka ko do fundini ma sakunda amaka ciakante de mala fundirin ko la de bar jannabe fundila ha e tarabal dol don del fon ka fa na luwal ni de against us na luwal men da wol luwal fon len del fon against bu ganna do kol keno woto wo kodol me alonko wole lafata nafanko kan nka collection o menke ay lafaro menke wala ken ndel fana hañi dan gonna ministre of finance ko do kulal la jodo yata bakele na fere ke mba lafano la ñaami force be miracle nu bari yalla woto ma war sane lum finance minister ni nga miracle afle wote keno agate kenol ha he ya fe wo fen fa ka fala de kenol fe wo fen ministre dol fon kana yaay ko ñeko fo yi lo président dafa amal lo président la fa nga wala lo ni fe wo fen fa de kenol bari na ñi ministre kabe on nata nga ko fa akonye ko mba jubelal nga ba calculer ni bigo lafta fuka joni la fa bigo mo la joni doyatal bigo mo rol la appointment la kaydol ko fudan dile ni nga jube la paquet ni mu menti non ñim tobal bi ñim place ba tol bi ngono wonde ata ken la wonya ministre ñi nata ay control ko nata ko ñeko ni ci 50% ci wala fa no jeel ha ngom malaw nga calculer coup bigo gambe man sakunda jang salary julo bu ko momuta jande mala fi salary julo yam mutat ako ñeno mba keno la because ni inflation o calculate foy mol fana na joñi calculate nata na salary lafa 50% 100% for pensioners it is a big achievement hanina collection ni nga foye ibukala ya yo keno ñaadi 50% is it possible nga ko possible ta nga nga kala Gambia anu mandan woto de hani sai civil service reforms men bekeri part of it civil service la salaries ila soto ndo fana review kan cabinet ya discuss ni o fundi da jang o besi ala 50% ala fundi la sai andu sai nga kujamal le capture bigo modol bije ibuka promote no bar ni buka promote ila jobu ka lafa ngo sai hani buka promote bari length of service ali nga calculate ngala jo lafa isaja ala soto ni silafa we are bringing in a more fairer system pour que modi mako nabe nyola ni jam fata ko na fundida
moɓe ɓe sonna ñinnele ka foko woto dokulal sayin man sakundal nata même peut être pour que la ñanto diila imam men mira wala minal e sa fo e fuɗoɓe mbulde no fuɗo paramɓe fundino men sayi ma jama'ar daga kuje na rona ka kuke mare sai mu a bari mu kaje ka a kunun me ka karate da yi a ko ta kana yandi no murma a wo pesin ni ko no ta nyaadi to ko jama'ar ya mi no yalon mol sa ko kiline bi jeng mol hanisa they are living in the past haninda mol kono de they are living in the past bigo kurol kake nun jang ya miral ka fo woni luwa tata ñolal bar woni luwa man ta ñol so wala yakendi mol kala fi pour defana ngaw ku sifal ki jang e kana mun ak ñinde ke mun ak ne man tenke mun ak ne man kari muta mun ak ne ngoy ko muta rote keno la wonya ni be mo muta fana luwa le biya sa tol le biye baral te ko kulin non démocratie man biaje ni aja mo be wuri kan démocratie mo be ba campagne kan sala man dia ah dictatorship wala dia démocratie e be sir nje ka yakiro ake alkari muta ala muta alkari soro ala soro oh it's very easy ite la femene do wole kake bar démocratie man ke woti asalaamaaleykum wa rahmatulah xam naa maa ngi nuyu suñu tey si toog yëpp ak suñu mbokk famille di nuyu suñu mbokk milieu yi toog si yëpp sa waxtaan tey bi jàngee naa si ne muñ kët la jàngee naa si it ne nit nga koo xam ne surtout la kii ànd ak man kii ànd ak man kii def lu baax la loolu la nga wax kaañu muy jërbaat yi seen dal su nekkoon ne da nga gis ne sa bopp rek nga gis bu la fati konoon kaañu moomu tey war nga ko mën a génnee ci waaye yaa nga ko bàyyi parce que xam nga ne mi ngay def liggéeyam ci mu waree te xam naa ne it ne óor na la ne am na lu moo def di dooleel nijaayam mu monsieur mu daadal xam naa la waaye xam nga ko waaye yaa ngi bàyyi lépp ngir yaa ngi gis ne mu ngay def liggéeyam Your Excellency mu def dal bi nga am dafa am sànq lu ma yëg suma yaram bi ma gis ne ni nga muyee ni nga dalee nii su nekkee ne ñun pàcc bi man li ma question bi ndax dañu ci tontu waaye ñun pàcc bi su royee ci yow dinañ jàll fii ci dinaa la gomloo ne NPP dinañ jàll 2021 yàlla moom rek moo mun a fay loo ji rek loolu la laa fay benn advice rek laa am pour waa NPP ñu xam ne ñun ñëpp benn njaboot la ñun ñëpp si benn gaal gi lañ nekk ñun ñëpp dañ bugg a jàll kon mboolem ku nga xam ne da nga bugg a da nga gom ne dañ war a jàll te doolu nga gom kon war nga ñu mun a ànd